الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم वरत्तिल कुरान तरतीला। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में हुक्म फरमाया कि कुरान शरीफ को तरतील से पढ़ो, यानी तदब्बुर के साथ सोच समझ करके। और इसी में वरत्तिल कुरान तरतीला में मखारिज और सिफात लाजिमा का समझना और उनके मुताबिक पढ़ना ये भी फर्ज़ ऐन है। फर्ज़ ऐन कहते हैं जो हर एक अलग अलग फर्द पर ज़रूरी है, और फर्ज़ किफ़ाया पूरे इलाके में एक के लिए काफ़ी हो जाए। अब इसके पढ़ने के अंदाज़ से तीन तबक़े हैं: तरतील, तदवीर, हद। मैं तीनों दर्जात के एतबार से पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आप लोग दुआ फरमाइए। तरतील। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला सद्दक़ वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़ब वतवल्ला। सुम्म ज़हब इला अहलिही यतमत्ता। औला लक फअौला। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला सद्दक़ वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़ब वतवल्ला। सुम्म ذهب इला अहलिही यतमत्ता। औला लक फअौला। ثم أولى لك فأولى। أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم तदवीरन जिसको नमाज में पढ़ा जाता है उसको तदवीरन कहते हैं और जो तरावी में पढ़ा जाता है उसको हदर बोलते हैं। तो तदवीर की रफ्तार ये रफ्तार के एतबार से तबक़ात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्न लिल्मुत्तक़ीन मफ़ाज़न हदाइक़ वअعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق
يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. मौलाना मुनीर साहब के कहने पर इमाम सुदैस की तकलीफ भी करके देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, दुआ फरमाइएगा। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वललआखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला वलसौफ यु'तीक रब्बुक फतर्दा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث। हैदर जो है उसकी रफ्तार इससे थोड़ी तेज होती है, तरावी में पढ़ा जाता है अमूमन, उसको भी पढ़ते सुना देता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. صدق الله العظيم.